Yanımızda Medipol Başakşehir'in yardımcı antrenörü Pierre Webo var. Hoş geldiniz diyorum öncelikle. Röportajımıza kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Nasılsınız? Son dönemde ne durumdasınız? Nasıl gidiyor? Öncelikle onunla başlayalım. Alors, premièrement, merci d'avoir accepté notre interview, Webo. Qu'est-ce que vous voudriez dire au début, directement? Merci et bienvenue dans notre famille. Premièrement, je vais dire merci pour ce reportage et que bon voilà, j'espère qu'on va passer des moments agréables pour pouvoir éclaircir certaines choses. Öncelikle ben teşekkür ederim böyle bu röportaj için. Umarım güzel geçer, güzel bir konuşma gerçekleştiririz. Ben teşekkür ediyorum size. O zaman sorularla başlayalım dilerseniz. Öncelikle 8 Aralık gecesiyle başlamak isterim. Oldukça talihsiz bir olay yaşadınız ki dileriz ne siz ne de başkaları bir daha bu tarz bir olayla karşılaşır. Ya biz bir ekranın önünden çok fazla olaya hakim olamadık. Çok açıkça göremedik olanları. Siz bize o gece neler yaşandığından biraz bahsedebilir misiniz? Olay nasıl yaşandı? Alors, premièrement, en fait, nous allons parler de la soirée du 8 décembre. Comme nous le savions tous et que nous l'avions vu tous, il y a eu des choses qui n'étaient pas très agréables. Mais devant la télé non plus, nous n'avons pas pu voir certaines choses. Et à propos de cette soirée-là, de tout ce qui s'est passé, que nous n'avions pas vu d'ailleurs, vous pouvez nous en parler un peu? Oui, c'est vraiment à la 13e minute du match, comme tout le monde l'avait bien vu, un de nos joueurs qui a reçu une faute. Et comme tous mes collègues, on s'est levé pour protester pour un carton jaune. Et puis c'était l'élément déclencheur parce que l'arbitre, le quatrième arbitre, il s'est retourné, il a dit ce qu'il a dit, c'est que tout le monde a vu en avance. Et à dire vrai, j'avais pas très bien compris ce qu'il avait dit. Et quand je suis descendu, mes collègues du banc de touche m'ont certifié cela. Et bon voilà, ça m'a mis ce qu'il avait dit, le quatrième arbitre, et ça m'a mis hors de moi. Et vous avez vu la réaction que vous avez eue pendant ce moment sur le banc de touche. Öncelikle maçın 13. dakikasıydı. Sizlerin de bildiği gibi. Tabii ekranlar karşısında hoş olmayan görüntüler gerçekleşti. Bir tane oyuncumuz bir faule maruz kaldı. O pozisyondan sonra da bizim tabii itirazlarımız oldu konuya yönelik. Çünkü hakemin zaten iki tarafa da çok fazla adil davranmadığını görüyorduk. Bizim de tabii itirazımızın olması kadar normal bir şey olamaz. Orada bir itiraz ettik. İtirazdan sonra hakemin verdiği bir tepki oldu. Söylediği bir kelime oldu bana karşı. Hiçbirimizin tabii ki duymak istemediği bir kelimeydi o. İşin doğrusunu söylemek gerekirse ben de kelimeyi çok fazla duyduğumdan emin olamamıştım. Hani duydum ama galiba o kelime mi değil mi diye tam olarak da anlamamıştım. Ondan sonra tabii tepkiler büyüyünce ben de emin oldum. O kelimeden sonra zaten istenmeyen görüntüler gerçekleşti, ortaya geldi. Peki FIFA ve UEFA yetkilileri, futbol federasyonları ve futbolu yöneten insanlar aslında bu ırkçılık olaylarını durdurabilmek, bunu sona erdirebilmek için bazı kampanyalar yürütüyorlar. Çünkü biz daha çok futbolcuların, takımların ve taraftarların ırkçı söylemlerine şahit oluyoruz izleyiciler olarak. Ama herhalde ilk kez bir hakemin böyle bir olayın içinde olduğunu gördük. Futbolcu veya antrenör olarak siz daha önce bir maç görevlisinin, tıpkı bir hakem gibi veya bir hakemin bir ırkçı saldırısına daha önce maruz kalmış mıydınız, yoksa bu da sizin ilk kez şahit olduğunuz bir şey mi? Alors en fait, nous le savons déjà que dans le foot, il y a des actes racistes malheureusement qui se font. Et en étant un ancien footballeur et entraîneur maintenant, est-ce que vous avez déjà vécu quelque chose de typique de ce genre-là, parce que c'est la première fois que c'est un arbitre en fait qui se met dans cette action-là, dans un acte comme ça. Normalement, sinon, malheureusement, je le dis, que les supporters et les joueurs adverses, ils se mettent aussi dans ces choses-là, mais les arbitres, non. Et dans un tournoi qui a tant de prestige, cette fois-ci, nous voyons que c'est un arbitre qui a fait cet acte-là. Est-ce que vous avez déjà vécu quelque chose de comme ça qui est venu d'un arbitre en fait? Bon, je dis encore, c'est pour une première fois, peut-être de là l'enjeu de tout ce qui est en train de se passer, de tout ce qui s'est passé autour de cette situation. Mais je pense que, oui, j'ai vécu cela, mais pas avec des arbitres, avec des supporters des autres équipes, dans d'autres stades. Mais c'est la première fois que ça venait d'un arbitre, et comme membre, comme juge arbitre du match, c'est là un peu c'est là, de là la grandeur de tout ce qui s'est passé. Et donc malheureusement, c'était pas ce qu'il fallait faire.
Mais je dis que de là, c'est ça qui a fait que ce soit beaucoup plus grand. Ya aslında doğrusunu söylemek gerekirse ben ırkçılığa daha önceden maruz kaldım. Rakip ama dediğiniz gibi taraftarlar karşısında, rakip taraftarın karşısında ırkçılığa maruz kaldım. Ama bir hakemin olaya böyle direkt olarak etki etmesi beni gerçekten çok şaşırttı. Önceden de hiç böyle bir şey yaşamamıştım. Böyle bir organizasyonda, böylesine büyük bir organizasyonda bir hakemin böyle bir olaya karışması gerçekten çok şaşırtıcı. Aslında işlerin bu boyuta getiren de hani bir taraftarın değil de bu kadar prestijli bir turnuvada bir hakemin olaya dahil olması. Olay anında başta Dembaba olmak üzere kendi takım arkadaşlarınız da size çok destek oldular ama bir yandan da rakip futbolcular da aynı şekilde size destek olmaya devam ettiler. Hatta Mbappe'nin bu hakem burada olduğu sürece maça devam etmeyeceğiz şeklinde bir söylemi de olmuştu ekranlara yansıdığı kadarıyla. Olaydan sonra size bu rakibinizin size karşı gösterdiği destek sizi şaşırttı mı ve aynı zamanda şunu da merak ediyorum. Soyunma odasında neler yaşandı? Siz Başakşehir'in maça çıkmayacağını tahmin etmiş miydiniz? Alors nous avons tous vu aussi tout le soutien qui est venu pour toi, Bebo. Et d'ailleurs Demba, il était un des premiers joueurs qui était tout le temps avec toi. Mais en dehors de ça, quand nous regardons, en fait, nous voyons que les autres joueurs ceux du Paris Saint-Germain, ils étaient tous avec toi, ils étaient tous unis. Est-ce que tout cela, en fait, vous a étonné, ça vous a surpris et qu'est-ce qui s'est passé dans les vestiaires? Tout ce qui s'est passé dans les vestiaires, vous avez attendu que l'équipe de Başakşehir ne sortirait plus, en fait, sur le terrain, sur la pelouse, ou bien tout cela, ça s'est passé comment? Ça vous a étonné ou pas? Oui, ça m'a surpris, surtout que ça vienne aussi des adversaires, comme elle a si bien dit, et que le fait qu'il y ait eu cette solidarité entre tous les joueurs et tous les acteurs du terrain, c'est vraiment surprenant, parce que comme je t'ai dit tantôt, quand j'étais joueur, ça m'est arrivé dans des stades avant où je jouais, et spécialement en Espagne, et il n'y avait pas de la même solidarité. On arrêtait peut-être le match de 1-2 minutes et puis ça continuait. Donc ce qui fait que déjà ça lui encore la solidarité de tous ces joueurs qui ont décidé de prendre cette décision assez forte. Parce que comme je dis, c'est une décision assez forte parce que personne ne s'attendait à cela. Et moi en premier, il faut le dire, oui, de mes joueurs, oui, je sais qu'ils allaient, je sais que je peux compter sur eux, mais des adversaires, c'était beaucoup plus compliqué. Donc déjà, de cela, encore leur remercier, encore leur dire, oui, ça m'a surpris et que ce soit l'UEFA, que ce soit n'importe quel championnat dans le football, c'est fut un grand jour et à partir d'aujourd'hui, on sait que si une chose pareille arrive dans un stade de foot, les footballeurs, les acteurs sont capables d'arrêter le match et d'arrêter pour cette bonne cause. Böyle bir olayın UEFA basında gerçekleşmiş olması beni gerçekten etkiledi. Ama açık konuşmak gerekirse bu kadar büyük bir desteği ben de beklemiyordum. Çünkü tabii ki kendi oyuncularımız, Başakşehir Futbol Kulübü'nün oyuncularının ona destek olduğunu, zaten desteklerini her zaman ben yanımda hissediyorum ama Paris Saint-Germain gibi bir takımın oyuncularının bizim yanımızda olması, benimle beraber olması beni çok memnun etti. Onun haricinde de tabii ki İspanya'da böyle bir ırkçılığa maruz kalmıştım zaten daha öncesinde. Ama İspanya'da daha önceden de dediğim gibi yaşananlar ırkçılığa karşı bu boyutu kazanmıyordu. Hani 1 dakika 2 dakika oyun duruyordu, oyun 1 dakika 2 dakika durduruluyordu. Daha sonrasında tabii ki devam ediyordu. Ama burada tabii çok daha vurgun, belirleyici bir hareket oldu. İki takımın da sahadan çekilmiş olması, bu hakemle beraber devam etmeyeceğiz diye söylenmiş olması benim için. Ben daha önceden de ırkçılığa maruz kalmıştım ama dediğim gibi buradaki herkese bana verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum ben. Hissettim tabii ki desteklerini. Yaşananların ardından hem sosyal medyada hem de futbol kulüplerinin sosyal medya paylaşımlarında ırkçılığa karşı olan o tepkiyi görebildik. Hem size hem de kulübünüze olan desteklerini görebildik. Ancak olayın merkezinde yer alan hakem Coltescu sizinle iletişim kurmaya çalıştı mı? Eğer sizinle iletişim kurmadıysa bile böyle bir durumda onunla konuşmayı düşünür müydünüz? Ona neler söylemek isterdiniz? Alors sur les réseaux sociaux, nous avons vu la réaction de tout le monde, du monde entier en fait. On a vu la réaction de tout le monde, et que tout le monde était avec toi, on était tous unis. Bien sûr qu'on était
il y avait des choses qui étaient bien écrites sur les réseaux sociaux. Mais parlons de l'arbitre un peu. À propos de l'arbitre, en fait, vous avez parlé, vous avez eu une communication avec lui, il vous a appelé ou pas? Ou bien voulez-vous lui parler? Non, j'ai pas eu de communication, j'ai pas parlé avec l'arbitre, ni après le match, ni après, quand on a arrêté le match, ni après le match. Communication, on est des êtres humains, on peut parler, on peut discuter. Mais le fait que après le match, je pense qu'on aurait pu faire d'une autre façon, d'une autre manière, si peut-être il venait s'expliquer au couloir des vestiaires à Paris quand tout le monde était là, ceux de Paris Saint-Germain, ceux de l'UEFA. De lui, je n'ai reçu aucun appel, mais non plus je veux des explications. Il a fait ce qu'il avait à faire. Peut-être dans son âme et conscience, il s'est dit qu'il était correct. Je respecte, mais là, je reste dans ma position parce que je ne pense pas que peut-être il n'a pas ce devoir, il ne se sent pas dans le devoir de venir me parler ou me donner des explications. Benim hakemle hiçbir türlü bir iletişimim olmadı. Zaten kendisiyle de maçtan sonra, o olay gerçekleştikten sonra soyunma odasında herkesin toplandığı andan itibaren de zaten kendisi gelip bir özür de dilemedi. Özürü bırakın iletişime geçmeyi dahi istemedi. Belki de o da kendisine göre haklıdır. Kendi düşünceleri vardır. O açıdan hiçbir konuşmamız olmadı kendisiyle. Tabii ki biz insanlarız burada. İnsan olarak zaten konuşup iletişime geçmek iki taraf için de iyi olur. Ben de zaten böyle bir şey bekledim diyemem. Çünkü onun da kendine göre düşünceleri vardır. Belki de kendisini haklı görüyordur. Onun için çok fazla söylenecek bir şey yok. İletişime de zaten geçmedik kendisiyle. Paris'te yaşananlar ülkemizde çok yankı uyandırdı. Cumhurbaşkanının, spor bakanının, kulüplerin ve spor insanlarının tepkilerini, kınamalarını gördük. Bu mesajları gördükten sonra siz nasıl hissettiniz? Alors en fait, vous avez reçu beaucoup de messages du président de la République et après des personnes qui sont directement attachées au sport. Et après tous ces messages, comment vous vous êtes senti? Qu'est-ce que vous voudriez dire à propos de ce sujet-là? Moi, je l'ai dit tantôt à vos collègues, j'ai dit encore, c'est des messages de remerciements, mais je dis encore, c'est dommage parce qu'en ce cercle, on vit encore ces phénomènes. Et vraiment, j'aurais bien voulu recevoir des remerciements pour autre chose, pas pour cela. Encore, je dis encore merci à tous ceux qui ont supporté la cause. Mais je dis encore, c'est parce que voilà, la réaction que j'ai eue, c'est par rapport à ce que j'ai compris et je me suis mis dans cet état. Et j'aimerais bien que ça n'arrive plus parce que ce sont des choses qui ne sont pas bien à entendre et que dans les temps d'aujourd'hui, c'est vraiment déplorable que ça se passe encore. Merci pour le support, mais j'espère que ça ne va plus se répéter dans aucun stade de football, bien dans des endroits, voilà, que ce soit éradiqué dans notre société. Ben çok minnettar olduğumu söyledim. Çok fazla teşekkür ettiğimi de söyledim. Bana destek olan bütün herkese çok teşekkür ederim. Burada benim yanımda olan herkesin bana destek vermesi beni daha da güçlendirdi. Ama keşke böyle bir şey yaşanmasaydı da böyle bir şey için ben teşekkürler almasaydım aslında. Keşke hiç yaşanmasaydı da futbol sahalarında aslında hiç görmesini istemediğimiz şeyler bunlar. Dediğim gibi aslında keşke böyle bir duruma maruz kalınmasaydı. Ben de bunları yaşamış olmasaydım. Çünkü gerçekten çok üzücü şeyler. Bunlar keşke olmasaydı. Bu görüntüler çıkmasaydı ortaya da keşke daha iyi şeyler olsaydı. Evet, bu olayların aslında tekrarlanmaması için birçok çalışma yapılıyor demiştik. Siz bu olayların tekrarlanmaması, spordaki ırkçılığın sona erebilmesi için daha fazla ne gibi önlemler alınabileceğini düşünüyorsunuz? Ayrıca şöyle bir gerçek de var. Şimdi hakemler tıpkı futbolcular gibi dillerine veya ırklarına bakılmaksızın bu turnuvalarda görev alıyorlar. Büyük turnuvalarda görüyoruz. Dünya Kupası'nda, Avrupa Şampiyonalarında dünyanın dört bir yanından hakemlerin görev aldığını görüyoruz ama şöyle de bir gerçek var. Üst düzey liglerde çok fazla siyahi hakem olduğunu görmüyoruz. Bu da aslında bir çözümlerden bir tanesi olabilir mi? Bu konu hakkındaki düşüncenizi de merak ediyorum. En fait, pour ces grands tournois qui ont de prestige, par exemple la Coupe du Monde, la Coupe d'Europe, et pour tous ces tournois-là, en fait, nous voyons qu'il y a beaucoup d'arbitres
il y a beaucoup d'arbitres, mais on peut dire qu'il n'y a pas d'arbitres qui ont la couleur de peau différente, bien étant. Et quelles peuvent être les précautions qui peuvent être prises pour ce sujet-là, pour que tout s'arrête? Et qu'est-ce que vous voyez comme solution qui peut se faire à partir de maintenant, par exemple, pour tout ce qui va se passer pour les prochains tournois et pour les prochains coupes qui vont venir, en fait, les organisations qui vont être mises en place? Non, c'est pas seulement sur le stade de foot, c'est pas seulement dans les terrains avec les arbitres. Même les grandes instances, il faut commencer à diversifier les membres même de la FIFA, même ceux de l'UEFA. C'est pas que sur le terrain, même au niveau des dirigeants. Après, sur le terrain, ouais, parce que par mérite ou par mérite aussi et par le fait que c'est palpable, il y a beaucoup plus de diversité. Je ne peux pas seulement parler des Noirs ou des Blancs ou des Indiens, des Chinois, je sais pas, d'autres personnes, d'autres races, mais qu'il y ait beaucoup plus de diversité. Et après, c'est vrai, ils font des campagnes, ils font des choses, ils ont beaucoup évolué, mais il faut qu'à partir de maintenant, qu'on trouve des solutions. Quand je dis des solutions vraiment très fortes. Parce que ça commence par le haut, par la grande instance qui est la FIFA, après l'UEFA, après la CONCACAF, après la Mercosur, comme toutes les autres fédérations et les confédérations. Il faut vraiment qu'il y ait un travail vraiment très fort et qu'on trouve des solutions. Pas des campagnes, parce on a fait des campagnes, oui, ça a évolué, mais il faut des choses beaucoup plus grandes pour éradiquer ce phénomène, comme j'ai dit tantôt. Yani çok fazla reklamlar görüyoruz biz zaten, kampanyalar görüyoruz ırkçılığa karşı ama aslında olması gereken sadece bununla sınırlı kalmaması gerekiyor. Sadece reklamlarla, kampanyalarla sınırlı kalmaması gerekiyor. Aslında en yukarıdan başlanması gerekiyor bütün bu olayları çözmeye. Daha sert kararlar alınması gerekiyor. UEFA gibi organizasyonların mesela daha çok örnek verebileceğim bir sürü organizasyonun da bunlara dahil olduğunda bütün çözümlerin en tepeden gelmesi gerekiyor. Irkçılığa karşı çünkü dediğim gibi sadece reklamlar, kampanyalar ya da saha içerisinde olabilecek başka şeyler, yeni hakemlerin zaten bir sürü ırktan insanlar oluyor tabii ki. Hani Çinlisi, Hindistanlısı ama tabii burada bizim yapmamız gereken dediğim gibi en tepeden başlamak. Bu ırkçılığa karşı çözümü en tepeden itibaren çözebiliriz. Onların daha belirgin, vurucu kararlar almasını bekliyoruz biz. Peki şimdi de Başakşehir'in ligdeki durumuna birazcık değinmek istiyorum. Siz futbolculuktan sonra antrenörlüğe geçtiniz. Artık saha içini çok daha farklı bir noktadan inceleme şansınız var. Çünkü saha içini yönetenlerden biri konumuna geldiniz. Takımın son haftalardaki düşüşünü, ligdeki düşüşünü siz neye bağlıyorsunuz? Ligde iki beraberlik ve 2 mağlubiyeti var şu anda Başakşehir'in. Yeniden zirve mücadelesine girebilir mi sizce takım? Bu sezon önümüzdeki yani geri kalan haftalarda takımın beklentisi ne durumda? Onu da yorumlarsanız çok mutlu oluruz. Alors toi étant un ancien joueur de foot, Webo, tu étais un ancien joueur de foot et maintenant tu es un entraîneur, t'es entraîneur adjoint. Tu travailles ici et tu peux voir les choses en fait de dehors du terrain. Et en regardant en fait en dehors du terrain, qu'est-ce qu'on peut dire de comment va Başakşehir en fait, de la façon où tout va sur la ligue? Et parce que nous avons perdu des matchs et on a fait des égalités. Qu'est-ce qu'on peut dire à propos de l'équipe et comment elle peut évoluer par exemple? Est-ce que tu peux dire que Başakşehir peut se remettre dans la course? Oui, bien sûr. Bien sûr, c'est pour ça qu'on travaille. Notre objectif, c'est ça, c'est de se remettre dans la course. Mais déjà, pour la performance que nous avons, n'oublions pas que Başakşehir vient ça fait 1 saison et demie qu'on est en train de jouer. Et il n'y a pas eu d'arrêt, il n'y a pas eu vraiment de pause. Après le championnat qu'on a gagné l'année dernière, les émotions qu'on a eues pendant l'année dernière, ça fait à ce qu'il y a toujours un pic et voilà. Et nous, on était au top, on est descendu. Mais je pense que c'est le fait qu'il n'y a pas eu de repos et qu'il y a vraiment eu la Champions League. Vous savez aussi, ce n'est pas des excuses, ça prend beaucoup d'énergie. Et à dire vrai, en championnat, c'est au détail près. Parce qu'il faut aussi comprendre qu'on a eu beaucoup de blessés, des joueurs qui ont atteint du Covid. Ce sont les handicaps qui nous ont privés de donner notre grande performance. Mais je sais qu'on est conscient qu'on a une équipe pour.
Et dès qu'on retrouvera tout l'effectif, on pourra jouer à notre meilleur niveau. Et déjà, à partir du fait que déjà aussi on soit hors de la Champions League, entre guillemets pour le championnat, c'est un avantage. Et j'espère qu'à partir de là, on va décoller, on fera des bonnes choses. Mais je pense que ça fait longtemps qu'on a entendu jouer, depuis l'année dernière, le championnat, la Champions League. Et c'est normal. Et les équipes contre nous, c'est pas les mêmes performances. Ils viennent beaucoup plus préparés. On est aussi préparés, mais je pense qu'on sortira de ce match. Yani tabii ki burada yardımcı antrenör olarak burada benim de amacım, hepimizin de amacı Başakşehir'in iyi bir şekilde ilerlemesi. Zaten çok yorucu bir sezon geçirdik bildiğiniz gibi. Bunlar tabii ki de bahane değil. 1,5 senelik bir süreçte durmaksızın sürekli maçlarımız oldu. Onun haricinde tabii ki Avrupa kupalarında mücadele ettik. Geçen senede, bu senede Covid'den dolayı bir sürü sıkıntılarımız oluyor. Sakatlıktan sıkıntılar çekiyoruz. Bunların hepsi tabii ki çok yukarıya yükselmiş bir takımın inişli çıkışlı gidişatını gösteriyor. Şampiyonlar Ligi'nde de tabii güçlü rakiplerle eşleştik. Gerçekten çok zor maçlarımız oldu. Ama maçların bittiğini söyleyebiliriz artık. Şampiyonlar Ligi'nden elendik ve bundan sonra lige döndük. Bizim burada isteğimiz maçlarımızı yeniden kazanmaya başlamak, yeniden yarışın içinde olmayı zaten istiyoruz. Bunun için zaten bütün çalışmalarımızı yapacağız ve yeniden maç bakıp kazanıp bundan sonra yeniden yarışın içerisinde olmak istiyoruz. O zaman son sorumuza geçelim. Başakşehir'in önümüzde Fenerbahçe karşılaşması var. Fenerbahçe ile deplasmanda karşı karşıya gelecekler. Fenerbahçe'de bu maça gelmeden önce Gaziantep'le karşılaşacak. Son haftayı onlar da mağlubiyetle kapatmıştı. Fenerbahçe maçı öncesindeki değerlendirmeleriniz ne olur? Çünkü onlarda da bir iç saha problemi var şu anda gördüğümüz kadarıyla. Siz bu karşılaşmayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Başakşehir bu karşılaşmaya nasıl hazırlanıyor? Alors le prochain match de Başakşehir dans la Ligue, ça va être contre Fenerbahçe. Nous savions déjà que Fenerbahçe, il a des problèmes quand il joue à l'intérieur. Ça fait 3 matchs en fait qui perdent leur match à l'intérieur. Et pour nous aussi, ça va être un match important. Toi, tu voudrais dire quoi sur le match qu'on va jouer contre Fenerbahçe? Et eux d'ailleurs qui ont en fait une évolution qui ne va pas bien non plus à l'intérieur. Déjà, on en a assez avec nos problèmes ici pour qu'on s'entende penser à Fenerbahçe. Je voulais dire, premièrement, on a un match de coupe très important ce jeudi. Et voilà, après ce match de coupe, on va préparer le match contre Fenerbahçe. Mais je dis encore, c'est un match important pour eux, pour nous. Et nous irons avec nos forces et on va essayer de ramener les 3 points parce qu'en Ligue aussi, il faut qu'on commence à gagner des matchs à 3 points, à prendre des points. Et oui, on sait tout le monde comment ça se passe. Eux aussi, ils ne sont pas dans une bonne phase à domicile. Et le fait d'avoir joué là-bas, je sais que ça se ressent dans les vestiaires. Et je pense que nous, on va aller avec nos armes et essayer de ramener les 3 points parce que nous aussi, on en a besoin parce que l'objectif, c'est le même. Non, on a les mêmes objectifs, on veut être champion et on va tout faire pour ramener les 3 points. Yani tabii Fenerbahçe maçına gelmeden önce zaten hani bizim de zaten burada çok sıkıntılarımız vardı. Yaşadığımız şeyler vardı sıkıntı yaratan. Onları söylemek istiyorum ilk önce ama ondan sonra da tabii artık bütün her şey kapandı. Önümüzde bir Türkiye Kupası maçı var. Onu oynayacağız. Onu öncelikle kazanmak istiyoruz. Daha sonrasında da Fenerbahçe maçına tabii ki odaklanacağız. Ligde çünkü artık kazanmamız gerekiyor. Kazanmaya başlamamız gerekiyor yeniden. Ama söylediğim gibi zaten Fenerbahçe'nin de bizim de hedefimiz tabii ki şampiyon olmak. Bu yolda yürüyoruz. Onlar da biz de aynı şekilde. Onun için de onlar da 3 puan almak isteyecektir. Biz de 3 puan almak isteyeceğiz. Ama Fenerbahçe'de oynamış, daha önceden oynamış birisi olarak şunu söyleyebilirim. Gerçekten hani onların tabii ben daha iyi hissedebiliyorum orada maça çıkacak olmanın her ne kadar taraftarsız da oynanacak olsa da o duyguları hissedebiliyorum. Onların da tabii ki 3 puan için ellerinden geleni yapacaklarını biliyorum. Bizim de tabii burada 3 puan için elimizden gelen bütün mücadeleyi vermemiz gerekiyor ve en iyi oyuncularımızla çıkacağız, en iyi kadromuzla çıkacağız. Sonuna kadar mücadele edip 3 puan alıp dönmek istiyoruz oradan. Çok teşekkür ederiz röportajımıza katıldığınız için. Size ve Başakşehir'e de önümüzdeki günlerde ligin geri kalanında başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederiz.